sa Bukidnon State University o DXBU 104.5 FM. Matag Miyerkules alas 8:30 sa punta. Diri lang sa inyong paboritong istasyon. TGIF, thank God I'm fine. Pusa, paminaw, o be the first. This is 104.5 DXBU 104.5. Sa dili madugay, inyo madungog ang programang Kaglambaga. Og ania ang atong mga kauban sa kahanginan. Maayuman ang aming kinabuhi. Maayong hapon kanatong tanan, and we welcome you to another episode of Kaglambaga radio program. Kini si Soldin Layan, uban kanako si Sir Virgilio Namok or Dato Balinao sa karon nga hapon nga atong programa. Dato, maayong hapon diya kanimo. Okay, mayong hapon sa ato tanan o mayong buntag sa laing nasod. Okay, so mayong adlaw. Aniya kita karon sa Kaglambaga nga magahiskot may tungod sa mga celebration why we are celebrating the National Heritage Month sa tibuok nga nasod nga Pilipinon. So bae kasig napay imong maka-istorya nini. Aya ko niya mag-uban sa pag-iskot may tungod nini. Tungod kay part man kita sa educational institution ang Bukidnon State University, so isa kita sa mga accountable nga mo-observe yun sa celebration sa National Heritage Month. O bisan gani, tungod kay niya kita sa Bukidnon Study Center, we are also responsible to observe and even comply sa kining gihatag kanato nga ingno nato nga balaod nga ang tibuok Pilipinas mag-celebrate sa National Heritage Month. Og sa atong guest karon, ato siyang napangutana kung unsa man ang mga objectives, but before that, akong ihatag kang Dato Balinao para sa iyang statement concerning the celebration of the National Heritage Month. Okay, mayong hapon. Nagapasalamat kita sa Ginoo laban sa atong panggobyerno nga gitagaan gayud og gimbugaton ang pag-celebrar o paghandom sa atong mga kining mga importante nga mga ingong ta selebrasyon o activities sa tibuok Pilipinas. Ilabi na gyud dinhi sa atong isla sa Mindanao. Atong nahimbawaan dito sa Luzon during World War II, ina-celebrate ang kanang ingong ta kada April man to araw ng kagitingan. Pero aduna sa una gibalhin katong araw ng kagitingan tungod kay katong pirmiro pagingon nga the pool of Bataan. Lugar wala mahaom ang pagsilibrar kay ang pagkapukan man pagkapildi sa mga sundalong Amerikano o Pilipino dito sa Bataan. So dinhi sa ato sa Visayas aduna sab sila'y mga selebrasyon may tungod sa paglanding ni General Arthur MacArthur tungod atong World War II nga adunay sa tema nga I shall return. Unya kini na ay mga landmark
nga gibuhat sa atong gobyerno uban isab sa panggobyerno sa Amerikano paghandom ni ining mga adlaw o unta gitawag na Heritage Month. Og dinhi sa Mindanao daghan gyapon nga mga kalihukan ang giselebrar sa Davao, sa Butuan o dinhi sa Bukidnon. O baguhay pa lamang giselebrar lagi ang National Heritage Month pinaagi sa pagpasidungog sa atong mga sundalo nga mitabang pagpanalipod sa atong nasod batok sa mga Japanese. O ni gani nga diha karon sa inganlag Camp Usito Bahian o Camp Impalangbong diha sa una ang kampo sa atong mga World War II veterans. Naa diha ang marker nga gitaod pinaagi sa mga ahensya sa gobyerno pagdumdum may tungod sa kalampusan o pagpanalipod sa atong mga nipanaw nga sundalo. So isa na niini mo ang si Mr. Espanueva mo say na in charge diya sa Camp Imbalambong. Ang isa nini mo si Private Federico Binyag Senior nga mo say isa sa nagdumala na anang mga opisina diya sa World War II Veterans Office. Isa sab nini mo si kanhi ang amahan sa atong congressman, si Congressman Florencio Flores Jr., naapa si Mr. Presnosa, o uban pa nga mga veterano nga gitamod, nga nanalipod sa ato nga demokrasya dinhi sa Pilipinas, ilabi na gyud dinhi sa Bukidnon. So mo kini ang nganong atong i-celebrate paghatag isab og bili sa mga ingunta ng unsung soldiers ba katong wala na mailay wala na mahimbaw kay ang nahimbawan nato nga mo kini sila may tungod man sa records isab sa mga sundalo under sa USAPI tingali ang mga pamatan-on ron wala kay na mahimbaw what is USAPI mo na gitawag United States Armed Forces in the Far East diin kining atong mga veterans mga veterano ginarehistro kini sila dito then paghuman ato nahimo silang gerilya nga nakigbatok uban sa mga sundalong Amerikano batok sa atong mga ingon ta pa sa una kontra apan karon kauban na nato sa kalinaw ug kahusay nga mao ang nasod nga hapon sumo kana nga pasalamat ta sa ilang kinabuhi labi na gyud katong mga unsung heroes o sa ato sa mga veterano o sa mga gerilya nga wa ma-recognize mo mangani paghuman sa gubat nag-claim din sila sa ilang bakpi lugar katong ilang sweldo panahon sa gira wa man to sila mga ingon ta masweldo kay panahon man sa gira. So these people who were recognized nga regular sila nga sundalo under sa USAPI motong nakakuha sila og bakpi pinagyapon sa panggobyerno sa United States of America. Di ko na madumduman para basta aduna sila yung mga benepisyo nga nadawat may tungod atong ilang pagserbisyo sa panahon sa ikaduhang gubat sa Pilipinas. Muna nga ang pagsilibrar niining National Heritage Month usa isab kadako natong dungog labi na sa atong mga pamatan-on nga Pilipinon karon nga mo kini ang kaagi sa atong mga ginikanan. These are the heroes sa atong panahon sa World War II. But bisan kitang mga buhi pa karon mo ning ginanan nato nga we are also heroes in our own small way. Muna gani daghan karon ang mga ingon ta pa nga we cannot just be heroes kung patay na ta. We can be heroes mintras nabuhi kita pag-alagad sa atong nasod ba. So muna nga I am an elementary school principal and a teacher. Amo gyud nang gitudlo nga sa among labi na ang mga Boy Scouts o mga Girl Scouts ROTC. They can be the living ang ato ganing living heroes karon mo ang nga overseas Filipino workers ba. So mo kini nga we can always relate
the celebration ni atong mga bayani nga mihatag o mibuhi sa ilang kinabuhi alang sa atong nasod nga Pilipino. Thank you, Dato. And with that statement of Dato Balinao, nag-invite kita kang Dr. Remedios Barreto. Siya ang Vice Head of the National Commission and Museum ug siya atong nahinabi mahitungod sa pag-celebrate sa National Heritage Month. Ato siyang paminawan. Karon atong kauban si Dr. Remedios Barreto. Siya ang the current Vice Head of the National Commission and Museum. So we are blessed to have Dr. Barreto today. Ug naa kitay mga pipila ka pangutana sa iya. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. I'm happy for the invitation, and I'm happy to have the opportunity to disseminate about the National Heritage Month. Okay. So, Mao gyud na among first nga pangutana sa imo pangutana. karon, ma'am. We are celebrating the National Heritage Month. Pwede ba, ma'am, atong ihatag sa public nga naminaw karon kung unsa ni siya nga celebration? okay. Ang National Heritage Month actually is celebrated every May of the year. Kaning observance aims to create among the Filipino people a consciousness, respect, and love for the legacies of the nation's cultural history. This one actually is already a proclamation, no? Proclamation number 439, series of 2003. So sa 2003 pa siya, Yes, ma'am. 2003 pa gyud ni siya. This was signed by then President Gloria Arroyo. So, ang iyang giingon dinhi nga this state shall conserve, promote, and popularize the nation's historical, cultural heritage and resources. So, Republic Act number 7365, Section 12 mandates the National Commission for Culture and the Arts to conserve and promote the nation's cultural and historical heritage. So, under ani, nagbuhat dahil ng proclamation si President Arroyo nga dapat every May of the year, that will be considered as the National Heritage Month. And the NCCA, the National Commission for Culture and the Arts, is the one assigned to implement this one. Now, with this celebration, ma'am, sa National Heritage Month, unsa ang atong theme karon nga year? Karon nga year, ang atong theme is Heritage, Change, Continuity. Murag timely siya, ma'am, no? Oh. Right after the pandemic. Right after the pandemic, mo ni siya. Last May 2, the kick-off, no, for the celebration was done at Capiz, Rojas City. Okay. And with the theme of Heritage, Change, Continuity, kani siya, ako ni ibilin sa imo. This was the one that won the poster making. Oo, sa virtual ni siya nga kuan. So mo ni gigamit karon, and also this one. Okay. So even before the National Heritage Month, katong mga di ba namatay Arts Month, Artist Month, mga ana, they had this different contest. And then whoever will win, they will use that for the logo, for the Heritage Month. So last May 2, dito mi sa Capiz, sa Rojas City. Oh, and during the kick-off, there was the launching and unveiling of the National Heritage Month commemorative stamps, no, sa 2023. Kani sa stamps ni siya sa mga nabuhat sa
kaning National Heritage Month. And also, because of the, we are going to celebrate our 125th anniversary na siya sa atong First Philippine Republic. So, and ang democracy. 125th would be next This coming... this year or next year? Karon na nga, kuan. This year. Oo, mo na siya nga, ila pong appeal, no? During the kick-off. And even before that, there was already a kick-off celebration, the soft opening of the Emilio Aguinaldo Museum at Kawit, Cavite. And I think they're going to do it also. They will make a virtual exhibit for that. That is for the 125th anniversary of the Philippine Republic. Okay. So, during that time, it's not just actually about museums, no? It's not just about, it's everything about archives, about library, about, kay appeal man ang library, that is for dissemination, information and dissemination. And so the 6 heads of the committees were there. And they also were contributory to the different activities. Last year, the theme was pamanang lokal. Oo. So there had several activities last year, and one of it was, of course, the National Historical Museum for the, like, say, a lecture, no, and demonstration of bornay making, that is jar making sa kuan dito sa National Folk. And then there was the, no, pwede kita kayo ani, no, there was the beads and the threads sa Manubo beadwork. You see, that was also from the Eastern, Northern Mindanao. Ilan siyang gibuhat. So with these activities, ma'am, with these activities for the National Heritage Month, how would your office, the National Commission on Museum, encourage or convince the educational institutions like BukSU and Bukidnon Study Center? How would your office convince nga to really observe the National Heritage Month? Actually, being in the academy, and I would say that in your case in BukSU, you are already doing the job, no, of really encouraging the students to be aware, especially with the inclusion of the different subjects in the curriculum, especially for sociology. Almost all programs. Almost all. Ma'am. It is All inclusive programs. already, di ba? Yes, ma'am. And anyway, the museums are supposed to be the depository of knowledge, the depository of information at the same time. So we are really encouraging the not only the institutions, the academy, but even other agencies, even the local government, even the private agencies, private institutions, to be really active, no, in the dissemination about our heritage, cultural heritage. And we can always start with our own. And that's why even before, di ba, we sometimes hear a student saying,
ni-graduate na lang ko, gamarcha na lang ko karon. I have not even gone to the museum. Wa pagid ko kabisita sa atong museum. So when I was still teaching, and I encouraged my students to visit our museum, which was still at the elementary building. building. They were amazed and they would say, "Ma'am, salamat gyud kay nakabisita mi." And then they would look at the different exhibits there, the artifacts. Hala, naamo ni sa amo. Amo man ning gagamiton. So that is one way of encouraging them to really be aware of their own culture and be proud of their own culture. So I think one way of doing that also, of encouraging them, is to make even the instructors to also encourage the students to visit dili lang tong the museum and all other unsa ni mga cultural say places or cultural hubs nga pwede nila mabisitahan, even our natural heritage, di ba? Kanang magsaka kas bukid. And I'm glad that our sociology students, the social science students, are doing this, no? They go to the different places, to Mount Capistrano, to Mount Kitanlag, o kutong iba, lain pa nga kuan. That is one way of exposing them. And another one, of course, is virtual. Social media, maugid na pinaka. So that is what we are also focusing in the National Committee on Museums. We are trying our best to make the member museums all over the country to use the social media. To use the social media. Problema lang usahay kay because of internet connection, etc., etc. And that is one of the reasons why we are also encouraging our member museums, not only in Mindanao but in Luzon and the Visayas, to grab the opportunity of applying for a grant sa National Committee on Museums for the improvement of their museum, so that they can also they can make use of social media. That's one. And in fact, there was one grant supposed to be last year, but we were the one, Mindanao was the one who was able to have it approved by the committee to have a virtual museum. Virtual exhibit. A virtual Yes. exhibit. Virtual exhibit. And that makes use of virtual what is this? Kanang it's a 3D ingon sila dimension nga exhibit using the social media with all the, and we were supposed to have at least about 350,000 for that. Unfortunately, wala madayon kay nagkulang og kanang what is this? Usa sa requirements wala na hatag. So nakakuan na sad, na stop. Pero as of now, actually, ang museums are very much active in the social media, especially virtual nga exhibit. However, lahi ra gyud, no, it's really different when there is a face-to-face nga experience. Face-to-face experience, even if you cannot touch, but the very fact that you have seen it in your own eyes, kay sa virtual man good nga exhibit, it's not really that. So, I hope kay sa that's the reason why the museum, not only the NCOM, but even the other commissions of the NCCA are tying up with education, with the DepEd, with CHED, to really make the different officials
be also encouraged to To participate and collaborate. yes, and collaborate with us. Actually, one of the newly created policy and subcommission was supposed to be for the DepEd. Kay maugid na ang target. We should start them young. So, bisan sa I think that was already started before, pero medyo nawala karon katong nag-ingon sila nga all those elementary should have their aralin panlipunan, di ba? The references should come from the museum. Okay. Ang problema lang sad, we do not have a complete Data or data. document. And we do not have all those that are needed for the pupil or for the students for research. Kay pareha karon dinhi, although we have already our own displays, no? But if they would be asking for more details, kulang-kulang paghihapon ta. Because most of the information that they need are actually not with us. Naa sa gawas, di ba? Yes, it's in the community. In the community. So, kinahanglan pa gyud ta og more. But that's a start, no? That's a start. So, ang kinahanglan lang gyud is the commitment and dedication of the museum worker and of course the agencies that they are collaborating with, and of course the teachers themselves. Sila gud ang kay kung makita sa estudyante ato mo dito sa museum dili man uban ang teacher. Pero usa may pulos, I mean what will they so that is what our office is trying to do. Kanang we as of karon ang among one of the plans that we had is to really go from one area to another para kanang not only to visit the museums but to let the museums be active in disseminating it to their own community. So murag parehang lugar sa ato karon nga mao kita kani karon. So anhi mo magtan-aw mo sa atong museum, something like that, and then kay ang uban wa gani kay balo nga naay museum. And in fact I met one of our former museum, ma'am. Nao ba yun yung tawon siya nga. And I'm very proud to say that we have a very good and very nice, beautiful museum at Bukidnon State University. And not only that, we have museums sa Transfiguration in other places. Ang Daraguyan, ang CMU. So, kuan na gyud siya, murag more on campaigns. That is what we are trying to do. We should not confine ourselves in the offices. Kinahanglan gyud mo gawas gyud ta. And this is kanang lisod ni siya no nga buhaton, especially kung ang teachers kay sila man gyud ang number one gyud nga implementor sa education. Daghan man sila og but I think there are many ways of we will just put things in place. Lagi. And with your statement, Ma'am Rem, we are challenged really to do our part in accordance to the plans or in accordance to the values and objectives of celebrating National Heritage Month. So, Ma'am Rem, do you have a message to the public concerning this naapamanta within the month of May and maybe in our own ways the people can celebrate? Ma'am Rem, can you give a message to the public? your message to them? Kung message siguro sa atong public is to be constantly be aware that we are actually celebrating life and we are celebrating our own culture. It may not be the
the traditional way that our ancestors wanted us to do, but perhaps follow those that are really worthy of emulating. Even just in the use, for example, of say the language, we should not be ashamed to use it like ang uban yung adili lang mi kay katawan mi sa among tuno, no? It does not really matter. Others would really even love to hear how you talk. So tanan nga atong kabuhaton karon actually is cultural in nature. So even if we are about to end, and one way siguro of trying to celebrate it is to unsa man kanang praise our ancestors and do what we are supposed to do, our values, etc. Murag maugid na ang usa kay ang ato man karon, although our theme for this year is heritage atong pamana, then our there is a change, but there is a continuity. So there might be some changes bisan ang atong language na may changes, but there has to be a continuity. So continue what has been done by our ancestors to today until we are able to even let our children and great-grandchildren be able to emulate our own worthy values, no, and traditions. That's a great responsibility, Ma'am Rem. Yeah, and I know. this is the challenge sa ato nga paminaw sa Kaglambaga karon. Those are strong statements of Dr. Remedios Barreto, the Vice Head of the National Commission and Museum, concerning the celebration of the National Heritage Month. So sa dili pa kita magpadayon, mag-standby una kita sa pipila ka mga minutos. Uso na gid kaayo ang dengue karon mariba? Maulagi mariuy, unsa gid kaha ang dengue ba ug mga timailhan nga ang usa ka tawo posible nga positibo sa dengue? Mari, kanang dengue usa ka na kasakit gikan sa pinaakan sa lamok nga adunay dalang dengue virus ug ang mga timailhan niini mao ang mosunod. Taas ang hilanat nga moabot og 2 hantod sa 7 ka adlaw, gapangluya, walay gana mukaon, pagpula-pula sa iyang mga panit, pagsakit sa tiyan ug pagsuka. Mas maayo gyud mariba nga makabalo ka sa mga timailhan para malikayan nato ang dengue. Tinuod jud na mari, mao gani nga ang Department of Health or DOH adunay ginasulong nga mga 4S laban sa dengue. Unsa man ang 4S mari? Ang unang nga S mao ang search and destroy para dili mapunduhan og tubig ug puy-an sa mga waya-waya. Ikaduhang S, seek early consultation. Kung aduna na kay hilanat sa 2 na kaadlaw, duol diretso sa pinakaduol nga klinika o ospital. Ikatulong S, self-protection measures. Likayi ang pagsuot sa mga mugbo nga bising para dili mapaakan sa lamok. Ug ang ikaupat nga S, mao ang say no to indiscriminate flogging, nga himuon lamang kada outbreaks. Mao kana ang mga 4S laban sa dengue nga angay paggahimuon para malikayan ug masugpo ang dengue. Aw, mao ba mare? Salamat kayo anang impormasyon ha. Sige Mariha, magpadayon sa akong panglimpyo para malayo sa dengue akong mga anak. Salamat kay Mare. Kini nga pahinumdum niatod kaninyo sa mga third year development communication students ug niining istasyon DXBU 104.5 FM. Balik kita sa Kaglambaga radio program ug aniya kita karon sa atong segment nga kanithai ato ni. Atong nahibal-an nga ang unit or ang opisina sa Student Leadership and Development under the BPCAS nga opisina, magpahigayon sila og rewards or maghatag og mga
awards and recognition sa atong mga student leaders. So atong nahinabi karon ang atong bisita nga maoy maghanyag kanato or mag-discuss kanato unsa kining gitawag nila nga pagkilala. Atong paminawon si Dr. Lorenzo B. Dinlayan III, ang Director sa Student Leadership and Development sa Bukidnon State University. Atong paminawon. Mayada mahapon mga katribo sa BukSU, kini si Ayan Mark Marte para sa atong segment nga kanithay ato ni. So karon atong makauban ang Director sa Student Leadership and Development Unit which is under sa OVP CAS, Dr. Lorenzo Dinlayan III. Mayada mahapon, sir. Mayada mahapon to ikaw, Mark, daw iman. Hamahapon, madagway ang mas madagway ko pa kuna ang mahapon, mga sulod tao, mga tumindok, daw kuna mga tumindok iling kanak. My respect to all of our fellow audience who are with us today. So, few questions lang, sir. We have heard about the pagkilala activity this June, sir. So, can you tell us more about it? Thank you, Mark. So, ang pagkilala is actually coming from a binukid term which means recognition. So, we used to have this in the previous years already. The former name, it's Outstanding University Student Awards. Pero karon, ato lang expand ang iyahang services. We used to only have one student, no, who will be conferred with the award. Pero today, there are really more. In fact, there are 7 individual awards and there are 3 group awards. This is the first time that Pagkilala will award more students and more organizations in the university. So in fact, Mark, and to all of our audiences, ang kaning Pagkilala, tungod kay this is the first year, no, nga atong i-launch on June 9, 2023. So nad ate Outstanding University Student Award, nata University Leadership Award, and each college will also receive Commendable Leadership Award, no? Ang dili makakuha gyud sa pinaka University Leadership Award will also garner the Commendable Leadership Award. Nasa tay Publication Leadership Award para sa matigda, para sa atong collegianer, and even Performing Arts Award, no? Natay tulo. And at the same time, we will also recognize our outstanding University Athletes of the Year. So we will be choosing 3 best athletes in the university. Of course, it's never easy to be representing the university in these different fields. For the group awards, there will be 3 marked. The first, it's the most outstanding student council. The second, the most outstanding academic organization. And the third, our most outstanding civic organization. So all these, muagi sa gitawag na to college screening committee. To be fair, and in order for these awards to become much coveted yun, before dayon moabot sa amo sa University Screening Award. So, we are inviting all, no? Wala pa mag-close ang ato ang application to all students whom you think makakuha aning award. If you think that you're one of those, please come and visit to the office of the Student Leadership and Development Unit atong former nga OSS nga office. So, sir, wow, sada kay siya, no? So, will you please share to us, sir, what are some special features of this Pagkilala Awards for the students? Yes, and I think I have just said that, no? Ang mga features nila. Ang kanindot sa dani because amo ging gistudyohan pag-ayo nga wala magdubli ang mga awards. And there will be more students who will be receiving these awards. These students also will be receiving, gawna-una pa mi karon kay medal raman unta. And we are upgrading kung maapas namo ang oras. And these students or organizations will be receiving ethnic, no, cultural-based taste ng mga ato ang mga trophies, no. So we are excited, no, for this to happen. And you know what, Mark? Ang pinakanindot ani because we are inviting the parents of the awardees to be with us, to be witnessing, no, as the students receive the award. So, sir, lastly, this is indeed a remarkable service for the BukSU students. So, with that, sir, can you give words of encouragement to all students to really pursue excellent leadership, sir? Sure. So, to all of our students, I believe that there is that leadership in you. I just want you to cultivate that sense of leadership in you because our university is training our students to become innovative and ethical leaders, and that's what we hope our students to produce in the university. So,
Especially for the lower years, you still have chances of getting these awards. So we want you to become engaged, not only in school, but most importantly, engage yourselves with our communities. And above all, what makes us really great leaders is not on what we get, but it's on the kind of impact and influence we have upon our students. So, once again, Dr. Lorenzo Dinlayan III, madakol tong kaya salamat sa Madako salamat kung kay daan ikaw, daw alan ko'y ulinan hi magbabaya. Thank you very much, Ayan Mark Marty, sa pag-host sa atong segment sa Kanithai ato ni. So sa pipila ka minuto sa dili kita magpadayon, mag-standby una kita. Ibubag na bantayan ang daghang mga sakit o ilabihang delikado nga balatian sa imong pamilya o sa komunidad. Ibubag na matikdan ang mga basura, kanal, sawaga o kagianan sa mga tubig nga kung adunay ulan, mulapaw ang hugaw, maitong o mabaho nga mga tubig. Tungod ka na sa imong mga basura nga imong gilabay ngadto sa tubig o kanal. O gilabi na nga wala gilabay ang mga basura ngadto sa saktong labayanan o basurahan. Wala gani lain-lain na ang mga basura ngadto sa saktong level niini. Ang resulta sa paglabay sa dili insakto mo ang mga balatian sama sa pneumonia, typhoid fever, dengue fever, ang uban muresulta ngadto sa kamatayon ug ang kadaot ngadto sa palibot. Mahimo ang responsable nga lublupyo sa ludakbayan, di kay ang balatian ug kadaot sa palibot. Labay sa sakto nga basurahan ug protektahi ang imong kaugalingon, imong pamilya ug kasilinganan. Para sa dugang impormasyon, tawag og makigbahin sa City Environment and Natural Resource Office dinhi sa Malaybalay. Kini nga pahimangno gikan kaninyo sa Development Communication Students Communication Campaign sa Bukidnon State University og niining stasyon DXBU 104.5 FM. Balik kita sa Kaglambaga ug aniya na kita sa ikatulo nato nga segment, Insaan Tasiran. We are so blessed nga ang isa sa mga ingno nato magtutudlo sa Luyungan IP School atong nahinabi. Tungod kay diri sa Bukidnon State University aduna kitay mga IP students nga mga pioneering graduates of the Luyungan High School. So sa pipila ka mga semester niabot ang atong mga IP students o atong kumustahon or insaan kasiran or pangutanon nato ang mga magtutudlo sa Luyungan IP School kung kumusta ang ilang mga estudyante nga niya karon diri sa Bukidnon State University. So nakiginabi nato si Ma'am Mary Ann Cunanan, ang usa sa mga magtutudlo og in charge sa aning mga IP students nga naka-enroll sa Bukidnon State University. Atong paminawon. We are so blessed today kay duna kitay bisita from Luyungan High School og later on atong madunggan si Ma'am Mary Ann Cunanan mahitungod sa mga concern sa mga IP students dito nga eskwelahan. Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, kumusta ka? Okay lang, ma'am. Okay lang kayo. Kaya nakabisita po diri sa inyo, ha? We have invited you, ma'am, tungod kay nahibalaan namo nga naamanggoy mga graduates from the Luyungan High School. Ma'am, pwede ba nato i-share sa atong audience karon nga gapaminaw brief, ma'am, about the Luyungan High School? Okay, thank you, ma'am. Okay, so Luyungan High School is an IP school. So, diha gid-cater ang 7 tribes of Bukidnon. Then also, Luyungan High School, under siya, ma'am, sa Malaybalay Division. But our student cater the whole province of Bukidnon sa lahi nga mga parts. So, among mga estudyante gikan sa San Fernando, Pangantukan, Kitaw-Taw, Quezon, Malitbog, Talakag, nga IP, ma'am. So, gikater niya ang grade 7 padulong sa grade 12
sa part sa secondary and senior high school. So murag ma-imagine ako, ma'am, nga bibo kaayo. I'm sure represented, ma'am, ang 7 tribes sa Bukidnon. Sa karon ma'am nga mga Oo. enrollee, ang lacking lang namo kay ang Bukidnon. Kay Okay. usually magud ang Bukidnon ma'am, Naa nana magud siya diri. diri. So higaonon minimal na lang pod kay duol-duol naman pod ang higaonon. So nanay mga offer nga mga duol nga mga school. So ang mas daghan gid sa amo karon ma'am ang Matigsalog. Dito gid siya sa part sa San Fernando sa Kalagangan. Last part na gid siya. And also sa kuan ma'am, sa Kabanglasan Umayamnon. Naa sa mga kanangaan. Basta kuan gid siya. Kanang layo gid siya sa lugar nga kanang sentro sa Kabanglasan. And also Talakag ma'am. Pangantukan, Kitaw-Taw and Quezon. So Matigsalog, Tigwahanon, Umayamnon, Manubo, na actually na ami Aromanon Manubo, part sa Kitaw-Taw, Cotabato part. Oo. Yes ma'am. Then also the Talaandig tribe and Higaunon, Matigsalog,